এই সময় প্রভু যীশু খ্ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 121ରେ 1 ପଦ, ପୁଣି ପରମ ଗୀତ 2ର 8 ପଦ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ପର୍ବତଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବି, ମୁଁ ପର୍ବତଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? କେଉଁଠାରୁ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ? ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ ସେ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ତୁମ ଚରଣକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବି। ଲେଖକ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ? ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବି। ମୁଁ ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼େ ମୋର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପର୍ବତ ଗଣ ଆଡ଼େ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରିବି, ଯେଉଁଠାରୁ ମୋର କ'ଣ ଆସିବ? ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ପର୍ବତ ଗଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଓକେ, ଏବେ ପଢ଼ିବା ପରମ ଗୀତ ତାର 2ର 8 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ତମ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ ଦେଖ, ସେ ପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ କୁଦି କୁଦି ଓ ଉପ ପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏ କିଏ? ଏ ମୋର ପ୍ରିୟତମ। এই যে প্রিয়তম কথা কৌଛନ୍ତି এ হচ্ছেন আমମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। এই ସେ ପ୍ରିୟତମ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରେମ କରି ପର୍ବତଗଣ ଆଡ଼େ କୁଦି କୁଦି ପୁଣି ଉପପର୍ବତରୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସାରା ମାନବ ଜାତିର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ପୁଣି ମାନବ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ମରିଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ, ପାପରେ ମରିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜମ୍ପ କରିକି ଆସିଲେ, କୁଦିକି ଆସିଲେ, ସେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସିଲେ, ସେ କୁଦି କୁଦି ଆସିଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ବାଇବଲ, ହୋଲ୍ ବାଇବଲରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପର୍ବତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। କେତେଟା? 500ରୁ ଅଧିକ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆମର ଥିଓଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ସେତେବେଳେ ବାଇବଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଏ ବାଇବଲ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ ଏ ପର୍ବତମାଳାର ବିଷୟ ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ପର୍ବତମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେମିତି ଏ ପର୍ବତକୁ ଜାମ୍ପ କରି କରି କୁଦି କୁଦି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ବାଇବଲର ବେଶୀ ସମୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଜଳରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କେତେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିଲେ? ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲେ। କେଉଁ ପରିବାର ସେଟା? ନହଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିଲେ। ନହଙ୍କର କେତେ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲେ? 8 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସହିତ ସେମାନେ ଜାହାଜରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତାପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେ ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା? 40 ଦିନ 40 ରାତି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା? ନା ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟପାଇକି ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାରା ପୃଥିବୀ ଜଳରେ କ'ଣ ହେଲା? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ, କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ନହକୁ କହିଥିଲେ, ଦେଖ ବେଟା, ମୁଁ 40 ଦିନ 40 ରାତି ବର୍ଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେବି? ନଷ୍ଟ କରିଦେବି। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନହକୁ, ନହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ହେଲେ ମାନିଲେ କେହି ନାହିଁ, କେହି ବି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା? ପାଣି ଏତିକି ଗଲା, ତାପରେ ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। କହିଲେ ପରେ ନହ କହିଲେ, ଭାଇରେ ଆଉ ମୋ ପାଖେ କ'ଣ ନାହିଁ? ଚାବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ଚାବି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ଗଲ। 40 ଦିନ 40 ରାତି ହେଇଗଲା ପରେ ଜାହାଜ କ'ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା? ଉପରକୁ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାସି 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 ଯାଇକି ସେ ଆରାରାଟ ନାମକ ପର୍ବତରେ କ'ଣ ହେଲା? ରହିଲା। ନମ୍ବର 1 ପର୍ବତ କ'ଣ? ଆରାରାଟ ପର୍ବତ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଆରାରାଟ ପର୍ବତ।
आउ थे कह एटा मन रखियो जेहेतु मुझे आसता सप्ताह पचारि आज 7टा पर्वतर ना देवी आ से 7टा पर्वतर ना को मन रख सबू पर्वतर गोटे गोटे घटना होती ए तो मो प्रियतम रब से आराराट पर्वतर कौन कले आपण लोक मान रखीदे कौ मैंने नहंकर परिवार को रखिले आ नहंकर परिवार से कौन रक्षा पाइले आउ थे आदम जन्म ही ना आउ थे हवा जन्म ही ना हेले पृथ्वी लोक संख्या किए आरंभ है क्या द्वारा आरंभ है नहक द्वारा आरंभ है प्रेज द लॉर्ड नह से समय जड़े धार्मिक पुरुष थे लिखा अच्छी प्रेज द लॉर्ड नह पाई गोटे हाथ तले दबा कि मंद जगत मध्य जड़े धार्मिक व्यक्ति को पाइबाटा बड़ा आश्चर्य किंतु प्रभु नह को मनोनयन कले परिवार को मनोनयन कले अब 8 जन प्राणी को लेकिन कौट रखले आराराट पर्वत रखले आराराट पर्वत रे 8 जन प्राणी कौन कले से सुरक्षा प्रदान कले हालेलुया 8 जन प्राणी द्वारा से वर्तमान कौन कर ना पुनर्बार ताकर सृष्टि कार्य को आउरी बढ़ेबा को गले प्रेज द लॉर्ड आराराट पर्वत पर सब विषय स्थिर होगला सब सकल ठीक होगला तापर परमेश्वर क्या आह्वान कले ना आदि पुस्तक 12 पर्व हिसाब से परमेश्वर अब्राहम को आह्वान कले क्या आह्वान कले अब्राहम को आह्वान कले अब्राहम को 100 वर्ष है बेले भी कोल कौन नाला संतान नाला आते प्रभु अब्राहम को कोल गोटे पुओ देले कौन ताक ना इसाक को जानले इसाक टिके बढ़ला इसाक टिके बड़ है परमेश्वर अब्राहम को कहले अब्राहम तुम्हें जाओ आउ तुमर पुओ को मो नाम कौन कर उत्सर्ग कर दियो प्रेज द लॉर्ड केमती लगे अब्राहम को 100 वर्ष पर गोटे पुओ को पाइब आउ से पुओ को तुम्हें बलिदान कर दे कह केमती लगे हेले अब्राहम जानी थे जे मु जदि मोर पुओ को इसाक को जदि मु 100 कोटी बार खंड खंड करदेवी तथापि मोर सदाप्रभुता को कौन करेंगे आउ थे गोटे थर बचे दे पारे तेणुक अब्राहम विश्वास प्रभु अब्राहम कौन कले इसाक को लेकिन गले कौट को गले मरिया पर्वत को गले पर्वत नंबर केते 2 प्रथम पर्वत नाम कौन द्वितीय पर्वत नाम कौन मरिया पर्वत इसाक को कौन कले ना बेदी उपर सजे देती काटापे जाऊँगी किंतु मारिबा गला समय पछाड़ शब्द अच्छी अब्राहम अब्राहम आम तुम कौन देखिछु विश्वास देखिछु हाथ तले दौड़ दियो अब्राहम भाई हालेलुया आ तुम विश्वास आम देखिछु तुम्हें से पुओ पर कौन करनी हस्त रख ना प्रेज द लॉर्ड आमर विश्वास आमको कौन कर परमेश्वर ठार अधिक आग को जावाई साहाय्य कर अब्राहम को कहले परमेश्वर अब्राहम आमे तुम कौन देखिछु कौन पाई से आपणार एकमात्र पुत्र को कौन करदे देदेले जंती पिता परमेश्वर आपणार एकमात्र पुत्र किए प्रभु जीशुख्रीष्ट को कौन करदे स्वर्गर से कौन करदे पृथ्वी को देदेले क्या देदेले कौ मान देदेले हेलो ओ दीदा भाई तुम दे कम गो दे गो अरे तो बड़ा नहीं जा पूछ नहीं जा तू जा पछ जा डिस्टर्बेंस कुछ मैसेज समझ से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो आम देखुचु अब्राहम कौन कले विश्वास आपणार एकमात्र पुत्र को कौन करदे प्रभु पाखे देदेले तईरे परमेश्वर कहले अब्राहम को पाखे संतुष्ट हेले तुम विश्वास आम कौन कर देखुचु तुम्हें तुम एकमात्र पुओ को कौन कलनी भल पाइलनी तुम एकमात्र पुओ को कौन कर आम तुम दान देवाई मना कलनी एणु तुम आज विश्वास किए अट आदि पिता अट हालेलुया से सारा विश्वासी मान अब्राहम होती आदि पिता तापर परमेश्वर कौन कले ना सारा आदि पुस्तक 50 पर्वत को गलापर एवं यात्रा पुस्तक प्रभु यात्रा 20 प्रभु यात्रा 4-3 डाकुंट अब्राहम को तापर प्रभु कौन कहते सब कम कलापर इस्राएल लोक को मिसर बाहर कर आनला से कौन कहते ना मशा को डाक कहते मशा तुम्हें मोर लोक मान निमंत कौन कर एक आज्ञा प्रदान कर प्रेज द लॉर्ड
तो मशा बारंबार कहते जितेबाला मैंने बहुत कष्ट दूसरे मशा को से मशा कहते देख तुम्हें जो मान आण बोली कहते मुझे आनिली किंतु से सब कौन कहते कष्ट दौरान तईरे परमेश्वर कौन कले इस्राएल लोकर उपकार पाई इस्राएल लोक मैंने जमी ईश्वर राज्य प्रवेश करेंगे आ विधि हिसाब से जीवन जापन काटी पारे से परमेश्वर मशा को क्या कौट को डाकिले सिनय पर्वत को डाकिले को पर्वत नंबर पर्वत नंबर केते नंबर 1 कौन नंबर 2 कौन नंबर 3 कौन सिनाई पर्वत से कौन कले सारा इस्राएल लोक निमंते सारा मानव जाति निमंते कौन कले से 10 आज्ञा प्रदान कले प्रेज द लॉर्ड कोड 10 आज्ञा लिखा सिनाई पर्वत पर अब्राहम को पुओ इसहाक को कौटी बड़ी देवा कहला मोरिया पर्वत पर परमेश्वर 8 जन प्राणी को रक्षा कले कौटे आराराट पर्वत रे शुण परमेश्वर योजना आराराट पर्वत आनिले तलू आना अब्राहम को मोरिया पर्वत को नहीं गले मोरिया पर्वत सिनाई पर्वत गले ए पर्वत से पर्वत से पर्वत से पर्वत से जाम करके कौन कर आसुंच प्रेज द लॉर्ड ये होती किए आमर प्रियतम कही दियो से आमर किए से मोर किए से तुमर किए से आम समस्त कर किए से तेणुक से कहते मोर ए तो मो प्रियतम को रब से पर्वत ठार उपपर्वत ठार कुदा मारी मारी उपपर्वत कौन कहते दे कि आम निकट को आसुँच प्रेज द लॉर्ड से आराराट पर्वत थे नोह सहित से अब्राहम सहित थे मारिया पर्वत रे से सिनाई पर्वत रे मशा सहित थे वर्तमान से क्या सहित अच्छा वो हमारे साथ है मेरा साथ है मो सहित अच्छा आपण मोर सहित अच्छा कि अच्छा नथिला बोली कौच किए जाने सन्देह लगुच अच्छा कि ना अच्छा सन्देह भी लगुच प्रेज द लॉर्ड तापर से कौन कले ना मशा को नियम देला से मशा को आदेश देते कही जे आमर इस्राएल लोक मैंने कोर्ट को प्रवेश करेंगे किणार देश को प्रवेश करेंगे सो किणार देश को जीवा पूर्वर आउ गोटे पर्वत पड़ा ताको से पर्वत ना निब कौन निब पर्वत से कौन कले परमेश्वर मशा को कहले तुम्हें जाओ ये पर्वत माने किणार को प्रवेश करने पूर्वर तुम्हें निब को जाओ आ निब पर्वत तले आमर सबुठार बड़ मंदिर अच्छी कौनटा कौ मंदिर से हाथ ताड़ी दिया बड़ हाथ ताड़ी दिया यस ए निब पर्वत तले आम मानकर कौन अच्छी महान पवित्र स्थान जोटि कि आम प्रभु जीशु प्रचार करते जोटि कि जेरूसालेम मंदिर जहाँकि कौन कहे यही मंदिर देख तो पर्वत जाक केमती अच्छे देख या तले निब पर्वत तले जेरूसालेम मंदिर कौन अच्छी स्थापित हो प्रेज द लॉर्ड केतरा पर्वत कौन कौन नंबर 1 समझ को नंबर 1 नंबर 2 मोरिया नंबर 3 सिना नंबर 4 निब पर्वत घटना कौन आम समस्त आशा करुचु आस मत जिते जेरूसालेम को जावाई कहले मुझे कौन ली आनंदित हेली लिखिं प्रेज द लॉर्ड तो जेरूसालेम पर्वत को जावाई पर्वत पाखे आमको कौन कर पड़ो जावाक पड़ो प्रेज द लॉर्ड तापर नंबर 5 पर्वत होते 450 भंड भाववादी से माने प्रभु को सत्य ईश्वर विरुद्ध उठिले आते एलियो जड़े मात्र थिले केते जण एलियो जड़े भविष्य वक्ता आउ भंड भाववादी वक्ता केते थिले बाल देवतार केते वक्ता थिले 450 वक्ता एपट एलियो जड़े जीवित ईश्वर जड़े दास एपट 450 बाल देवतार लोक मैंने एमाने कहवाक लगे ए कर्मिल पर्वत उपरे कौन बोली कहले जदि तुम ईश्वर सत्य तेबे मु रेडी अच्छे मरवाई आउ जदि मोर ईश्वर सत्य तेबे मु तुमको कौन करी मारिदेवी प्रेज द लॉर्ड से भाव में से कौन कले से 450 भाववादी कौन कले डाकिले भगवान को डाकिले बाल देवता को डाकिले सकाळु संध्या पर्यंत डाकिले हेले एलियो कहते बोधे से शोई पड़े तुम भल कि डाक से उठे बोधे से काम करते व्यस्त थे तेणुक डाक भल कि से शुणे
ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ବୋଧେ ସେ ପାଇଖାନା ବି ଯାଇଥିବେ, ତେଣୁକୁ ସେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଡାକ। 450 ବାଲର ଦେବତାର ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଡାକିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ହାତ ଦେହ କାଟା କୁଟି ଗଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କିଏ? ଏଲିୟ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଆସ ଦେଖିବ ମୋର ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ। ତ 12 କଳସୀ ରଖିଦେଲେ, 12ଟା ମେଷ ରଖାଗଲା, ତାପରେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, 12 କଳସ ପାଣି ପକାଗଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଉଦା କରାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ମିଳିଥିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଇସାକର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ଯାକୋବର ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋସାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ଆସ ତୁମେ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଲିୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆକାଶରୁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ଅଗ୍ନି ଆସିଲା, ତାକୁ ଏମିତି ଦଗ୍ଧ କଲା, ପୁରା ଚାଟିକି ନେଇଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପରମେଶ୍ୱର କର୍ମେଲ ପର୍ବତରେ ସେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ତାହା ସେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ତ ଆମର ଈଶ୍ୱର କେମିତି ଈଶ୍ୱର? ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଓ ସେହି ଈଶ୍ୱର ହେ। ହାଲେଲୁୟା। ହି ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ଗଡ୍, ହି ଇଜ୍ ଏ ଲିଭିଂ ଗଡ୍। ସେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କେଉଁଠି କଲେ? ନା କର୍ମେଲ ପର୍ବତରେ 450 ଭାବବାଦୀର ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କରାଗଲା? କଟାଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖର ପର୍ବତ। କେଉଁ ଦୁଃଖର ପର୍ବତ? ହଁ, ଗଲଗଥା ପର୍ବତ। ପଦ ଅଛି ନା ଗୀତ ଗୋଟେ? ପଦ ମାର ଗାଁ। ଏମେନ୍ ଏମେନ୍ ହେଲା। କେଉଁ ପର୍ବତ? ଗଲଗଥା ପର୍ବତ। ସବୁ ପର୍ବତରୁ ସେ ଜାମ୍ପ କଲେ। କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆରାରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାପରେ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? ମରିଆକୁ ଗଲେ, ମରିଆରୁ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? ସେନାଇକୁ ଗଲେ, ସେନାରୁ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? ନିବକୁ ଗଲେ, ନିବରୁ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? କର୍ମେଲକୁ ଗଲେ, କର୍ମେଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠକୁ ଆଉଛନ୍ତି? ଗଲଗଥା ପର୍ବତକୁ ଆଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନେକ ପର୍ବତ ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ଗଲଗଥା ପର୍ବତରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସାରା ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସେ ଗଲଗଥା ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ ରଖାଗଲା? କୃଷ ରଖାଗଲା, କୃଷ ରଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ଗଲଗଥା ପର୍ବତରେ କ'ଣ କଲେ? ହାତ ନୁଆଇ ଦେଲେ, ଆଉ କୃଷ ଉପରେ କ'ଣ କଲେ? ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ତୁମମାନେ କ'ଣ ପାଇବ? ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେ ପାପୀ ତାପୀ, ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ଆଉ ତୁମମାନେ କ'ଣ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଏ କହିଲେ ଏଇଟା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ବତ? 6 ନମ୍ବର ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ? ବଳିଦାନ ହେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ସେଇଦିନ ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ? କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ପରେ ସାଧନ କଲେ। ଏଣୁ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ପାପୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ପାପୀ ବି ହେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ପାପୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପାପ କ'ଣ କରାଯିବ? କ୍ଷମା କରାଯିବ। କେମିତି କ୍ଷମା ହେବ? କେମିତି କ୍ଷମା ହେବ? ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଏକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନାମ ଦ୍ୱାରା। କାହାର ନାମ ଦ୍ୱାରା? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପାପୀ କ'ଣ ପାଇବ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାପ କ'ଣ ହେବ? ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ, କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ପାପ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରେରିତ 12:4 ଲେଖା ଅଛି। 4 କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ପଢ଼ ପଢ଼ ଜଲ୍ଦି ପଢ଼, ପଢ଼ ଜଲ୍ଦି। 4:12 ଜଲ୍ଦି ପଢ଼। କୋ ପାଟିକଲ କୁହ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜକୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ, ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ନାମ ଅଛି ସେଟା? କେଉଁ ନାମ? ଆସ ଯୀଶୁ ନାମର ହାତ କାଢ଼ି ଦେଉ ଆମେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି।
এইটা হচ্ছে ষষ্ঠ। সপ্তমরে କ'ଣ କଲେ ସେ ସପ୍ତମ ପର୍ବତ କ'ଣ କଲେ? ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ଜିତ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ କେଉଁଠୁ ଗଲେ? ସପ୍ତମ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଜିତ ପର୍ବତ। କେଉଁ ପର୍ବତ? ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାଲିଲିର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଜିତ ପର୍ବତ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ପରେ ସପ୍ତମ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଜିତ ପର୍ବତ। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜିତ ପର୍ବତରେ ସେ ପାଦ ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବା? ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା। ପ୍ରେଜ୍। ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା, ଯଦି ମରିଯାଇଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତୁଳିଧନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ସେ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଉପପର୍ବତରେ କୁଦା ମାରି ମାରି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆସୁଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଲେ? ପ୍ରଥମ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପର୍ବତ ମରିୟମର ଗର୍ଭକୁ ସେ ଆସିଲେ। କେମିତି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶୁଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ। ସେଇ ପର୍ବତରୁ ସେ ସିଧା କ'ଣ କଲେ? କାହା ପାଖକୁ ଆସିଲେ? ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ। ମରିୟମର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ କୋଉଠକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। କେଉଁଠୁ ଗଲେ? ମନେ ରଖ କେମିତି ଧାରା ଯାଉଛି ସେଟା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମରିୟମର ଗର୍ଭକୁ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡକୁ, ପୁଣି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ସେ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? କେଉଁଠୁ ଗଲେ? ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଗଲେ। ଜର୍ଦ୍ଦନ କ'ଣ ହେଲେ? ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲେ। ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ସେ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ସେ ସିଧା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ କ୍ରୁଶ ଉପରକୁ ଗଲେ। କ୍ରୁଶରୁ ସେ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? କବରକୁ ଗଲେ। କବରରୁ କେଉଁଠକୁ ଗଲେ? ଫେର୍ ଉଠିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଆସିବେ। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗର ପର୍ବତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମରିୟମଙ୍କର ଗର୍ଭ। ତୃତୀୟ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଗୁହାଳ ଘର। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବତ ହେଉଛି ଜର୍ଦ୍ଦନ। ପଞ୍ଚମ ପର୍ବତ ହେଉଛି କ୍ରୁଶ। ଷଷ୍ଠ ପର୍ବ ହେଉଛି କବର। ପୁଣି ସପ୍ତମ ପର୍ବତ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। তো এই যে প্রিয়তম সে কেমতি কলে? কুদা মারি মারি ডেই ডেই সে আমମାନଙ୍କ নিকটକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆସିଲେ। ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ? ବାସ କରିବେ। ଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ରବ। ସେ ପର୍ବତ ଗଣ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କୁଦା ମାରୁଛନ୍ତି, ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପର୍ବତ ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ଗୋଟେ ପର୍ବତ ପରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ସବୁ ପର୍ବତରୁ ସେ ଡେଇଁ 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 ସେ କେଉଁଠକୁ ଆସିଲେ? ନା ଲାଷ୍ଟଲି ସେ 5 ଗଛିଆ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଆସିଗଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାତ ତାଳି ଦେଉନ ପ୍ରଭୁକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ 5 ଗଛରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମମାନେ ଅଛନ୍ତି। 5 ଗଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ? ମଣ୍ଡଳୀ କିଏ? ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ। ମୋ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା। କିଏ? ସେ ଆମର ପ୍ରିୟତମ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଏ ଅଟୁ? ପ୍ରିୟତମା। ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମା। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାତ ତାଳି ଦିଅ। ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ଦେଲେ? ରକ୍ତ ଦେଲେ, ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆଉ ନିଜ ରକ୍ତରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ କୁହ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କାହା ରକ୍ତରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କିଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ରବ, ଏ ତ ମୋ ପ୍ରିୟତମଙ୍କର ହୃଦୟ, ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ପିତାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ପିତାଙ୍କର କୋଳ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏବେ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି? ଏ ପୁଅମାନଙ୍କର କିଛି ନୂଆ। କେଉଁଠି? Praise the Lord. Kode? In my heart. Where he is? कहाँ पर? जिसाई बाबू तुम शुणुन कि कौटे अच्छे पछाड़े कोडे? Praise the Lord.
हालेलुया जो मैंने भावुच मोर प्रिय तुम मोर हृदय आंख भांग जो मैंने कौच मोर प्रिय तुम मो हृदय आंख भांग आंटू भांगतु आंटू भांगी दिंतु कहतु हे मोर प्रियतम मु आज आपणकर अटे आपण मोर अटंती मो निमंते आपण जगत को आसिले मो निमंते कालवरी क्रूस पर मले एते पर्वत चेंज कले प्रभु तुम्हें आराठू मोरिया को आसिल मोरिया तुम्हें सिने को आसिल सिने तुम्हें निब को आसिल निबरू तुम्हें कर्मिल को आसिल कर्मिल तुम्हें प्रभु तुम्हें गलगथा को आसिल गलगथारू प्रभु तुम्हें जित पर्वत को आसिल हे मोर प्रियतम हे मोर प्रेममय मु तुमको धन्यवाद दूची तुम अनुग्रह पाई तुम करुणा पाई तुमको धन्यवाद दूची प्रभु तुमको धन्यवाद दूची प्रभु तुमको धन्यवाद दूची प्रभु जेहेतु तुम्हें मोर प्रियतम आउ मु तुम प्रियतम अटे प्रभु एणुक तुमको धन्यवाद दूची हे प्रेममय प्रभु मत तुम लगी आउर अधिक अधिक व्यवहृत हाँपाई साहाय्य करतु प्रभु आम तुमको धन्यवाद दूँ तुम स्तुति वंदना गौरव करपा तुम प्रेमिक पुणी अनुग्रहकारी परमेश्वर बापा आज प्रभु तुम दास को मुख्य सुंदर वाक्य को जीवन दे तुमको धन्यवाद दूँ बापा हे प्रभु तो परमेश्वर आज वाक्य आम समस्त हृदय तुम्हें कार्य कर जब वाक्यर श्रोता नुहे वाक्यर कर्मकारी हे वाक्य अनुसार जीवन को प्रस्तुत करने सहित प्रभु तुम से द्वितीय आगमन प्रस्तुत होगा सहित प्रभु तुम से जीवन बास करबू से अनुग्रह प्रदान करवा कारण प्रभु तुम्हें स्वर्ग छाड़ी प्रभु जगत को आसिल आपणकर इच्छा आपणकर योजना अनुसार प्रभु तुम्हें समस्त कार्य साधन कर जे प्रभु गोटे हेले आत्मा जपरी विनष्ट न हो बापा प्रभु तुम्हें दया कृपा अनुग्रह कर आम जपरी समस्ते तुम सहित लग रही तुमरी गौरव करूँ तुम तो साक्षी हेबू से अनुग्रह प्रदान कर तुम दास को परिवार सेवा कार्य तुम्हें आशीर्वाद कर पुणी थे प्रभु धन्यवाद दूँ आज वाक्य निमित्त बापा प्रभु तुम्हें वाक्य में कथा कहल से तुम्हें धन्यवाद दूँ बापा प्रभु तुम्हें गौरव पा महिमा तुमको दे उपस्थित समस्त को तुम दास को समर्पण करे प्रार्थना जहाँ मांगछु देछु धन्यवाद दे प्रार्थना जीशु के नाम में मांगु प्रभु आउ थे मंडली को तुम पाद तले समर्पण करुछु तुम्हें जो प्रभु सप्त पर्वत पारि आम मान निमंते आसिल से भली प्रभु पृथ्वीर समस्त विषय त्याग करी आम तुम प्रस्तुत हो पारू तुम आगमन को अपेक्षा करू तुम आगमन तुम सहित प्रवेश कर प्रभु से अनुग्रह तुम प्रदान कर मत मो मंडली को पृथ्वी प्रत्येक विश्वासी मान को तुम आगमन पर प्रस्तुत होगा साहाय्य कर धन्यवाद दूँ प्रभु तुम वाक्य तुम्हें आमर प्रियतम होता जो सब गौरव तुमको दे जीशु नाम मांगुछु आमेन प्रेज द लॉर्ड।